Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Walhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita ditetapkan sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Dan salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan salawat yang kita haturkan kelak menjadi penolong, menjadi sahabat kita fi yaumil qiyamah. Dan tak lupa pula Al-Khatib mengajak khusus hadir Al-Khatib dan pada umumnya para jamaah untuk selalu bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Karena dengan takwa hidup seseorang akan menjadi bahagia dan selamat dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini marilah kita mendengar sabda Nabi yang hadis ini termaktub dalam kitab An-Nasaihul Ibad, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amik wa khudhil zada kamilan fa inna safara ba'id wa khafifil himla fa innal agaba ka'ud wa akhlisil amal fa inna najat basir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan ini pula untuk kita semua, pelajaran yang Nabi sampaikan kepada sahabat dan untuk kita semuanya, yang mana ya Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar jaddidis safinah, perbaharuilah perahumu, fa innal bahra amik, karena sesungguhnya lautan itu sungguh amatlah dalam. Di sini Nabi menggunakan kata kiasan, bahwasanya perbaharuilah perahumu, perbaharuilah niatmu, tujuanmu, perbuatanmu selama kamu hidup di dunia ini. Karena dunia ini seperti tinggal di lautan samudra yang dalam. Jika kita tidak membenahi niat kita, enggak memperbarui, enggak melurusi niat kita, tidak memperbaiki amal ibadah kita, seperti orang naik perahu akan tenggelam dia. Sama
Orang hidup di dunia kalau dia tidak memperbaiki niatnya, memperbaiki perbuatannya, tidak memperbaiki sholatnya, tidak memperbaiki kelakuannya, tidak memperbaiki ngajinya, tidak memperbaiki kedekatannya pada Allah, dia akan tenggelam, akan hancur. Tapi kalau dia perbaharui, dia akan selamat. Kalau dia perbaiki segala macam taatnya kepada Allah, dia akan selamat dunia sampai akhirat. Kemudian yang kedua dikatakan wa khudzi zada kamilan fa inna safara ba'id. Ya Abu Dzar, ambillah bekal yang banyak karena perjalanan di dunia ini sungguh amatlah jauh. Karena hidup di dunia ini hanya numpang lewat. Kita semuanya tahu yang namanya hidup ada ujungnya, pasti mati. Hidup terbatas dengan umur, tapi nanti kita akan dibangkitkan fi yaumil qiyamah antara jannah wan nar, antara surga ataupun neraka. Kalau kita selamat nanti di akhirat, kalau kita banyak bekal di dunia dengan berbagai macam amal ibadah kita lakukan, nanti banyak bekalnya, banyak buat nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang masuk surganya Allah dengan anugerah, tapi Allah melihat juga anugerah Allah berikan kepada orang yang banyak amalnya di dunianya. Oleh karena itu perjalanan kita enggak cukup di dunia saja, tapi hidup di dunia menentukan nanti kita di akhirat. Oleh karena itu selagi kita masih dikasih umur, tandanya Allah masih sayang sama kita. Untuk kita apa? Untuk kita banyak bertaubat kalau kita punya banyak salah. Berhenti dari maksiat kalau kita masih bermaksiat. Memperbanyak amal ibadah kalau kita kurang-kurang beribadah. Untuk men-stop diri kita, memberhentikan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Tujuan kita masih diberi umur pada Allah karena Allah kepengen hamba-hambanya mendapat rahmat dan anugerahnya. Oleh karena itu mari kita sadar diri kita, ya, kita evaluasi diri kita, kesalahan-kesalahan dalam diri kita cukupkan, kita ubah, kita geser dengan perbuatan baik. Selagi umur kita masih ada, buat bekal-bekal yang banyak nanti untuk meraih anugerah Allah, meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, ya Abu Dzar, khafifil himla fa innal agaba ka'ud. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wahai Abu Dzar, ringankanlah bawaanmu. Makna bawaanmu di sini ringankan diri kamu dari dosa. Kalau dosanya kamu selalu berbuat, baik itu dosa kecil ataupun besar, cukup. Kenapa? Fa innal agaba ka'ud, sulit nanti ke depannya. Kalau kita banyak dosa, kita jauh dari Allah, jauh dari salat, jauh dari Quran, jauh dari ilim, jauh dari ulama yang saleh, maka nanti berat ke depannya. Dunianya berat kita menghadapi, akhiratnya juga makin berat. Oleh karena itu ringankan bawaanmu, sedikitkan dosamu, cepat kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlisil amal fa inna nagat basir. Ikhlaskan kalau kamu beramal, kalau kamu berbuat, kalau kamu beribadah, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kenapa? Karena Allah maha melihat, Allah teliti mana yang beramal karena Allah, mana yang beramal bukan karena Allah. Allah maha tahu. Yang beramal karena Allah mendapat bagiannya, yang beramal bukan karena Allah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu mari perbaikin niat kita, tujuan kita, taat kita, amal kita, lakukan semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan selalu iman Islam kita, taufik wal hidayah yang kita bawa insya Allah hampir akhir hayat kita. Allah beri kita panjang umur, ma'asya wal afiyah, tidak Allah cabut umur, tidak kejadian dan husnul khatimah, bila ilaha illallah, dan Allah ridha pada kita. Amin 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 ya rabbal alamin.
إن أحسن الكلام كلام الله مالك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقول يحدث المحدثون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وظن بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى كفرة المشركين. اللهم آمنا بدورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك وتقاك. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عاما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.